بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن जिन हजरात गाड़ियाँ पार्किंग के अलावा दूसरी जगह पर खड़ी हुई है वो इस बात का ख्याल रखें कि पार्किंग की जगह अपनी गाड़ी ले जाए। गाड़ी का नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हजरात पार्किंग के अलावा दूसरी जगह में अपनी गाड़ी रुकाए हुए हैं वो हजरात पार्किंग की जगह में गाड़ी रुकाएं। ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن ربكم
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن जो हजरत दुकान लगाए हुए हैं अपनी दुकान कर दे। जलसा मुकम्मल होने के बाद उनको खोलने की इजाज़त है। जो हजरत बाहर दुकान लगाए हुए हैं वो अपना दुकान बंद कर दे। जलसा मुकम्मल होने के बाद दुकान खोले। और जो हजरत बाहर खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वक्त ज़्यादा हुआ है, आप ही का इंतज़ार है, इसलिए जल्द अज जल्द हॉल में तशरीफ़ लाएँ। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى
والذين هم على صلواتهم